हेलो जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अच्छी आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भल थी आम भी समस्ते भल रचु तो आम आज बाहरी पड़ीछू पूरी जीवार लगी आ छुआ मान सबकार एग्जाम सरीगला तो एग्जाम सर बाद सीआड़े टे टूर नहीं नहीं कर माइंड तक फ्रेश नहीं हुए तो से लगे एथर कौन गोटे धुरिया लोकेशन को जीवार सेमती किसी प्लान बनी नहीं पारा तो एथर आम भावनु कि पासर जाकर टे पूरी जगन्नाथ धाम बुली आसमु आउ सी बीच पासर बुली करी गाधी कर सेठू आसमु टे छुआ मानकर फ्रेश लगे तो ये आम अच्छू टाटानगर स्टेशन तो टाटानगर स्टेशन रू ही आम पूरी जीमु आउटी पूरी पहुँची करी आम इला गच्छू संबित पैलेस गोल्डन बीच रो जे संबित पैलेस अच्छी तो संबित पैलेस रो रिसेप्शन रो एठी अच्छू आम रूम नबार लगे एठी रुकीछू तो ये रूम बुक होची तार बाद एठी आम रूम नहीं कर इटा रूमटा देखो तो 4 जन गोटे रूम निया आ सब किसी ठीक ठाक अच्छी नॉर्मल रूम सेमती किसी बेसी लग्जरी नहीं नहीं तो रूम टार बाहर व्यू एटार लोकेशन होची बहुत बढ़िया लगता रूम बाहर जे ये सब किसी नज़ारा देखबार मिलूला तो से गोटे छटिया मंदिर भी अच्छी तो तार बाद आम गाधी गुदा कर फ्रेश होकर से दिन आम जेदिन पहुँचीनु से दिन सी बीच पाक नहीं जाई तो जे दिन पहुँचीनु सिर्फ रूम एमती फ्रेश व्रेश होकर गाधी कर श्री मंदिर को जाइछू आ श्री मंदिर पास बाहर जेटा लोकेशन तो थाए व्यूटा तो सहीटा से भीतर को तो फोन नहीं करी जीवार एलाउ नाइनी कैमरा एलाउ नाइनी तो ये टिके बाहर जमती हो पारा मुझे टिके शूट करे तो ये देख श्रेया बाबू तार बापा सब ये जाऊन सामने आग आग आम पछला पछला वीडियो बनाऊे तो यहीटा बाहर व्यूटा आ बहुत गरम भी थिला से दिन गरम थिला बहुत खरा थिला जमती वीडियो देखुच बहुत किसी एतकी खरा जे सेठी वीडियो शूट करबार पॉसिबल नहीं पातला फिर भी मु टिके शूट करिछे तो सेठी सब किछि बीजेपी सरकार आसी सारिकर सब किछि पाल्टी जाइए जमती कि आगला सब किछि थिला आगला जे थिला जमती सेठी माने जाइथिबे आपण माने देखिथिबे सेठी आगो केमती थिला ये इला केमती हो जाइए तो सब किछि ठीक ठाक अच्छी सब किछि भल भी अच्छी सब चेंज कर देछि बीजेपी सरकार लेकिन गोटे जिनस ठीक नहीं सेठी मंदिर भितरे जे एतकी भीड़ पंडा माने जे सेठी भीड़ करथान एटा नब सेटा नब माने एक टाइप पर बिजनेस करछन सेठी फूल तुलसी पत्र सब किसी सेगार बिजनेस होछि सेगार सामने भीड़ लगे रखी थान तार बाद गार्ड सिक्योरिटी सेगार भीड़ थाए गोटे भक्त जे दर्शन करबार लगी सेठी जान एतकी दूर जमती कि आम टाटानगर जाइछु पूरी राति गोटा माने डिस्टेंस अच्छी सेठी तो सेमती आम पूरी जाइछु आटकी एतकी दूर आमर भी इनता नहीं जे दूर आसूछन नहीं लोक आमर भी बहुत बहुत दूर आसूछन लोक लेकिन सबने से पंडा माने गार्ड माने आ पुलिस माने से जे अच्छन सबने नहीं एतकी भीड़ लगे रखी छन जे अन्य लोक कहीं सेठी जाई करी भल से दर्शन कर नहीं आस पारे मोर ये हिसाब रो सेठी जदि एतकी पंडा माने एतकी नहीं थाइते लेकिन कम पंडा थाइते आउ गार्ड भी एतकी नहीं थाइते तो सेठी टिके भल से दर्शन हो पाता एतकी लोक जे एतकी दूर दूर जाऊन आमर भी एजेड एजेड लोक जाऊन बहुत एज वाला लोक जाऊन टिके पाख को जाकर भगवान टिके दर्शन नहीं कर पाछन आउ टिके दर्शन जे सामने की आशा नहीं कर पासर जाकर आम भगवान को आम दुख सुख टिके जनाऊँ भगवान को माने देखबार तो दुख जनइबार तो दूर पासर जाकर टिके ताते भल से आखि पुराई कर देखबार भी एतकी माने एतकी लॉन्ग डिस्टेंस रखीछन भगवान को आउ एतकी दूर टिके माने किस बोलबी किसी बोलबार रास्ता नहीं जे टिके दूर भी जदि मनुष्य चाहे टिके देखबी तो सेटा भी हो नहीं पारे अतकी दूर मनुष्य जाऊन लेकिन भगवान को टिके मुहटा ताकर सोना मुह ताकर जगा ठाकुर आमर जे ताकर मुह टिके देखबार आमते नसीब नहीं होचे आगला एमती नहीं होता बीजेपी सरकार ना थिला बड़े सेमती करिछन ना तार बाद माने बीजेपी सरकार नाई आसबार आगला एमती करिछन कि बादे एमती करिछन सेटा मु नहीं जाने
ହେଇପାରିଥିବ କି କାର୍ସି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ୟା କିଛି ନିଜସ୍ୱ କିଛି କାରଣ ଥିବ ସେ ଲାଗି ସେମାନେ ସେମିତି କରିଛନ୍। ଲେକିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଯେତିକି ଦୂର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଲେକିନ୍ ସେଠି ଦର୍ଶନ ଭଲସେ ହେଇ ନେଇ ପାରୁଛି କାହାରି ବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ କରିଛନ୍। ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ବାଦର ଯେ ବେନ୍ତବାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇବାର ସେଟା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ବେନ୍ତବାଡ଼ିର ମାଡ଼ ମିଳେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ। ଲେକିନ୍ ସେଠି ଯେ ଗରମର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜାଙ୍କା ଚିପାରୁ ବାହାରିବେ ତାର ବାଦର ଯେ ଏତିକି ଜୋର ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେ ସେଠି ବେନ୍ତର ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଯେ ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ ନା ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜୋର ସେ ମାନେ କିସ ବୋଲବି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ କି ବହୁତେ ଏମିତି ଆମର ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭିତରୁ ଗରମର ଏତିକି ବାହାରୁଛନ୍ ଆଉ ତାର ବାଦରେ ଛୁଆ କତିକି ଜୋର ସେ ମୁଣ୍ଡଗାର ମାରିଦେଲେ ଜଣେ ତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଗଲତ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ କରିବାର ଚାହି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ବୁଝିବାର ଚାହି। ଆଉ ଯାହା ବି ସେଠି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଲା ତୁମେ ତ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଲା ଫୁଲମାଲା ସେଠି ସବୁ ବିକବ ଲେକିନ୍ ସେଗାକୁ ଆମତେ ତ ଭଗବାନର ପାସକୁ ଯାଇକରି ଚଢ଼େଇତେ ଦେବ ନାହିଁ। ତ ସେଠି କିସ ଫାଇଦା ହେଲା ଗାର୍ଡ଼ ଏତିକି ଅଛନ୍ ଯେ ଆମତେ ସେଠି ଭଗବାନ ପାସକୁ ଯାଇତେ ବି ନେଇ ଦେବେ ଠାକୁର ପାସକୁ ଯାଇତେ ଦେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୁନା ମୁହଁ ଦେଖିତେ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମତେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧରତେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୁଳସୀ ମାଲା ଘେନି କରି ଆଉ ଆମେ ସେଟା ଦେମୁ କେଠି। ତ ସେଠି ସେଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିକିବାର ଲାଗି ତୁଳସୀ ମାଲା ବିକିବାର ଲାଗି ସେଠି ଭିଡ଼ କରିବାର ସେଠି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ସେଠିକି ସବୁରୁ ବେଶୀ ସେଠି ପଣ୍ଡା ଆଉ ସେଇ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଯାଇକରି ଭିଡ଼ କରି ରଖିଥାନ୍। ତ ସେଇ ଲାଗି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁରୁ ବେଶୀ ମେନ୍ ହେଲା ଯଦି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପାଶର ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିତେ ତ ପାଶର ଯାଇକରି ଦର୍ଶନ କରିନେ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରିଦେତେ ଯେତିକିଟେ କ୍ଷତି ସେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଉ ସେଇ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଯାଇକରି ସେଠି ଭିଡ଼ ରଖିକରି ସେଠି ଭିଡ଼ ମାନେ ଇଏ କରିକି ଛେଙ୍କି କରି ସେତିକିଟେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ କରନ୍ ନା ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଇତେ ଦେଖତେ ଦର୍ଶନ করতে ତାକର ଠିକ୍ ତାକତେ ଦର୍ଶନ করতে ଦେନେ ସେତିକିଟେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ହେଇପାରିତା। ଆଗିଲା କେମିତି କରି ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଘୁରି ଆସୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଥିଲା। ଲେକିନ୍ ଇଲା କେନେ ସେଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛି କେନେକି ଇଲା ଭିଡ଼ করবার লাগি या फिर ତାକର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବାର ଲାଗି या କିଛି ବି ଅନ୍ୟ କାରଣର ଲେକିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ ମୋତେ ତ ଟିକେ ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଲା। ବାହାରର ସବୁ କିଛି ଏରିଆର ଯେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ ସେମାନେ ସେଟା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ନାଇଁ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ଟାଇମ୍ର ଯେ ବାହାରର ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ ତ ସେ ଟଏଲେଟ୍ ନାଇଁ ଥିଲା ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ତାର ବାଦର ଯେ ଫୋନ୍ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବାର ଲାଗି ଫ୍ରିର ସର୍ଭିସ୍ ଦଉଛନ୍ ସେଗା ବି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଲେକିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନାଇଁନି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାସକୁ ଯିବାର ଲାଗି ଯେ ସେମାନେ ଏତିକି ଇଏ କରଛନ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏତିକି ଦୂରରୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାସରେ ଯାଇକରି ଟିକେ କାନ୍ଦି ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍ ଭଗବାନର ପାସରେ ଯାଇକରି ଟିକେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଛି ଜଣେଇ ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କେତେଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ମୋର ବୁଝେଇ ପାରିନି ନା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ପାରିଲେ ଲେକିନ୍ ମୋତେ ଯେଟା ମେହସୁସ ହେଲା ମୋତେ ଯେଟା ଲାଗିଲା ଯେ ଏଟା ଗଲତ ହେଉଛି ପଣ୍ଡାମାନେ ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ସେଠି ଥାଇକରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ବେଶୀ ଖରାପ କରୁଛନ୍। ତ ସେଇ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ଏ କଥାଟା ସେୟାର କଲି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେଟେ ବୁଝିଲେ ମୋର କଥାଟା ନାଇଁ ବୁଝିଲେ ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟର ବତେଇ ପାର। ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପୁରୀର ଦର୍ଶନ କରିନୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ରର ଗାଧିନୁ ସେଟା ତ କିଛି ମୁଁ ବତେଇ ନାଇଁ ପାରିନି ବାକି ସବୁ କଥା ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ରହି ବିତିଗଲା ଭଏସ୍ ଓଭରଟା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶଟା ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟର ବତବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରବା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ ପତା ନାଇଁ କିସ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ନାଇଁ ବି ଆସୁଥିବ ସେଇ ଲାଗି ଜଣେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରୁଛନ୍। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛେ ଲେକିନ୍ ମୁଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର କୋସିସ୍ କରୁଛେ। ତ ଯଦି ଟିକେ ବି ମୋର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟର ବତବ।